Hi, what's up mga mananap? It's me Kasari Fine Page. So naalam ko'y gamay nga tips kalabot sa follow to follow og unsaon nga dili mahimong spam pati ang atong engagement. Importante jud ni nga advice para sa mga baguhan nga naga-vlog og nagapataas og followers. Siguraduhon nga ang imong comments na ay kalabutan sa post ug na ay unod. Una, likay ang pag-follow to follow many times kay dili na siya advisable nga activities. Pwede ra ka mo follow to follow og ikapulo, then ugma na sad ang ika-10 nga imong i-follow. Likay ang pag-komento sa parehas nga message nga walay connection sa sulod. Example, follow black please, nice pic. So dili na siya advisable nga comment. Then, i-personalize ang imong mensahe based sa imong reaksyon sa post pananglitan. Ganahan kaayo ko sa imong gipakita nga tips. Salamat kaayo sa pag-share. Ing ana nga comments. Kaduha, pag-follow lang sa mga tao o pages nga imong tinud-anay nga interesado. Ug likay ang pag-follow sa daghang tao sulod sa usa ka adlaw. Ang sobra nga pag-follow mahimong i-flag nga spam. I-allow nga ang ubang tao mag-follow nimo sa natural nga paagi dili kinahanglan i-force. Number 3, paglikay sa auto comments o bots. Ayaw gamita ang mga tools nga nag-automate sa pag-comment o pag-follow. Kini sagad i-consider sa Facebook nga spammy behavior. Pag-focus sa organic engagement, makigstorya og tinud-anay sa mga tao. Sa atong number 4, pag-focus sa kalidad imbis sa kadaghan. Mas maayo ang kalidad nga engagement kaysa daghan nga walay pulos nga comments. Pananglitan, for example, kung mag-like ka sa post, magdugang ka og meaningful comment para makita nga interesado ka. Share content nga tinuod nga makatabang sa uban og dungagan og nindot nga caption. Ikalima, likay ang pagdugang og parehas nga mensahe. Ayaw sige gulat sa parehas nga mensahe. Example, nice and nice pic. Dili na siya pwede. Ang imong buhaton maghimo og personalized nga comments based sa sulod sa post. Ang ato ikaunom, i-observe ang Facebook rules. Ang Facebook adunay community standards. Siguraduhon nga ang imong mga post, comments ug mga pag-follow masunod niini aron malikayan ang pag-flag as spam. So maututunan ang tips nga unta nakatabang sa inyo ha. Dapat buhaton yun nato nga engagement is the key, dili ng mga spamming nga behavior kay di na siya pwede ma-restrict imong account ana sa sige nimong follow to follow og common comments. So ayan, bye bye, it's me Kasari.